Maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin nagaan Kiristoos Yesuus isin wajjin haa ta'u። በጌታ በኢየሱስ ስም የክርስቶስ ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ የተቀደሰ ይሁን። መቃን ዋቀዮ ከኔ ቢፈሜፍ እንገለቴፈሜ haa ta'u። ዋቀዮ ጋሪዳ ዋቀዮፍ ገለኒ haa ta'u። እግዚአብሔር መልካም ነው። እንደ እግዚአብሔር አለ ማንም የለም። አናፍ isiniif waaqayyo inni qulqulluunii fi waaqni nagaadha nu wajjin jira. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. ቅዱስ እግዚአብሔር መልካም አምላክ ከሁላችን ጋር ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ሁሌ ማለት ነው እሱም ለሚታመኑት ይታመናል። ታማኝ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር እሱን የሚያምኑት የሚጠብቁት እግዚአብሔር ታማኝ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ለሚታዘዙት የሱን ሐሳብ የሚያገለግሉት የሱን ፈቃድ የሚያስተናግዱት እግዚአብሔር ታማኝ ነው። waaqayyoon warra tajaajilan warri waaqayyoof hojjetan warri waaqayyoof ajajamani yeroo hundumaa waaqayyo immoo amanamaadha ajajamaadha. Hin ajajamaafis jechuudha. Yoo isaaf ajajamne waaqayyo nu ajajama jechuudha. Yoo nuyi amanamne waaqayyo nu amanama jechuudha. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Kanaaf warri waaqayyoon amanatan gammadaa waaqayyo amanamaadha. Warri waaqayyoon amanatan hin sodaatan. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. በእግዚአብሔር የሚያምኑ በእግዚአብሔር የሚታመኑ አይፈሩም፣ አይሰጉም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ለምን ሲባል እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ማለት ነው ከልጆቹ ጋር ነው። ታማኝ ነው እግዚአብሔር፣ ጻድቅ ነው እግዚአብሔር፣ ኃያል ነው እግዚአብሔር፣ አባት ነው እግዚአብሔር፣ ደራሽ ነው እግዚአብሔር። ዋቀዮ አባዳ፣ ዋቀዮ ኤቃዳ፣ ዋቀዮ ገርጋራዳ፣ ዋቀዮ ተሴዳ waaqayyo tissee kootee daawwiti kan na dhabsiisu hin jiru jedhe. waaqayyo tissee kooti kan na dhabsiisu hin jiru jedhe. እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚያሳጣኝ የለም አለ ዳዊት። እግዚአብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው አልፈራም አለ። ሃሌሉያ። waaqayዮ ኤጋ ኮቲ ፈይሳ ኮቲ hin sodaadhu jedhe daawit. ሃሌሉያ። Galanni waaqayyoof haa ta'u. Sodaatina namoota waaqayyoo, sodaatina ijoollee waaqayyoo. አትፍሩ እግዚአብሔር ልጆች፣ የእግዚአብሔር ሰዎች አትፍሩ። ለምን ሲባል እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነው። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። እግዚአብሔር እንዳለ እንደተናገረ ከኛ ጋር ይሆናል። waaqayዮ akkuma jedhe akkuma dubbate nu duukaa ta'a. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Kanaaf sagalee waaqayyoo har'aa walitiin kan ilaallu raajii Hisqeel boqonnaa lama tokkooti hanga 8 ilaalla. ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል እናየዋለን። ነቢዩ ሕዝቅኤል መጽሐፈ ሕዝቅኤል raajicharraati ilaalla jechuudha. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Waaqayyo isa guddaa caaluu amanannee ni morti dubbata. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Karaa akka waaqayyoo anaaf isiniif hin jiru adda biraan hin qabnu jechuudha. Abdiin keenya isaadha jechuudha. Soorii yeroo tokko dhiifama. balballi waaqaa sibbaa namaa waaqayyo naamanii yaa namaa balballi waaqaa sibbaa namaa yesuusii naamanii yaa namaa balballi waaqaa sibbaa namaa yesuusii naamanii yaa namaa balballi waaqaa sibbaa namaa. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Sagalee waaqayyoodha.
raajii Hisqeel boqonnaa lamaa tokkotti hanga 8tti ilaalla jechuudha. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. ዛሬ የምናየው ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 2 1 እስከ 8 እናየዋለን። Sagalee Waaqayyoodhaan dubbisa. Maqaa Gooftaa keenya maqaa Yesuusiin akkas jedha. Hisqeel waamamuu isaa mata dureen. Inni yommusii yaa mucaa namaa ati miilla keetiin dhaabbadhu. Ani sittanii dubbadhaa naan jedhe. Yommuun inni anatti dubbates hafuura anatti gale. Miilla kootiin na dhaabachiise. Utuu anatti dubbatuu nan dhaga'e. Inni yaa mucaa namaa ani gara Israa'eloota warra boqu jaboota anarratti ka'aniittan sin erga. Abboonni isaanis amma har'aatti anarratti cubbuu hojjechaa jiru. Sabni ani itti si ergu kun warra nyaara badanii fi warra mata jabeeyyiidha. Ati immoo Waaqayyo gooftaan kana jedhe jedhiiti. Isaanis yoo dhaga'uudhaa baatanii mana warra didanii ka'anii raajiin isaan gidduu akka tures hin beeku. Ati garuu yaa mucaa namaa wanti namatti hin tolleef qoraatti sitti naanna'anii jiru yoo ta'e illee torban qaba gidduu yoo jiraattes isaan hin sodaatin. Dubbii isaanii hin sodaatin. Isaanoo mana warra didanii ka'aniiti. Dubbii isaanis hin sodaatin. Isaan warra didanii ka'anii yoo dhaga'uudhaa baatanis ati dubbii koo isaanitti dubbadhu. Ati garuu yaa mucaa namaa wanta ani sitti himuu dhaga'i. Akka warra didanii ka'anii sanaa hin didin. Afaan kee bani. Wanta ani siif kennu nyaadhu. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Yaa Waaqayyoo gooftaa galanni siif haa ta'u. Bara baraan ulfaadhu. Gooftaa gaarii, gooftaa amanamaa si haa galatu. Waan hundumaa irratti amanamaa gooftaa Yesuus jabaa kan taate galanni ulfinni teessoo kee irratti siif haa ta'u. Maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuusiin ergaan seexanaa maccee afurri hamaa dubbii qulqulluu dubbii Waaqayyoon mormuu kan asiitiif achi kaatu bifa garagaraadhaan ol kaadee kan kaadee kaatu bifa mul'ataaf dhokataadhaan kan hojii isaa hojjechuudhaaf achi jedhee as jedhu maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiitiin aangoonsaa fi aboonsaa hojiin seexanaa hojiin dukkanaa hojiin hammeenyaa maqaa gooftaa Yesuusiin kan cabe haa ta'u. ኃይላትን ስልጣናት የጥልቅ አባላት ማንኛው የሰይጣን ምስጢር በክርስቶስ ኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። መቃ ጎፍታ ኢየሱስን ወጂ ሰይጣን ሀርኩታው ካባራሳይዲ ማጃሎ ዴኔሜስ ከሬቤዲያ ዋ ካዱና ሚሽጊ ዲና ሰዲጉዳ ሙለቴ ilma waaqayyoodhaan aboomu cummaaninaaf kenneedhaan isinii nan morma. Ergaan jawwee maccafuura hamaa maqaa gooftaa Yesuusiif rukutamaa. Maqaa gooftaa Yesuusiin rukutamaa. Maqaa gooftaa Yesuusiin rukutamaa. Qilleensa kanarraa cabaa. Lafa kanarraa cabaa. በጌታ በኢየሱስ ስም ergaan seexanaa በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuusiin hojiin diinaa rukutan. በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሰይጣን ስራ የዲያብሎስ ክፋት አመፅ ተንኮል በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ይደምሰስ። በኢየሱስ ደም ይደምሰስ። በኢየሱስ ደም የክፋት የስከረቬንታ ራዲያት የክፋት ልጆች ስራ በክርስቶስ ኢየሱስ በዚህ ምሽት የፈረሰ ይሁን። በዚህ ሰከንድ ደቂቃ ውስጥ የፈረሰ ይሁን።
ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ያድናል። ፈይሳዳ ኢየሱስ ፈይሳዳ ኢየሱስ። ሃሌሉያ አሜን አሜን። ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጎፍታ ሃሌሉያ። ጌታ ነው ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ያድናል ኢየሱስ ያድናል ኢየሱስ ያድናል ያድናል ያድናል። የእግዚአብሔር ልጅ ያድናል። ሃሌሉያ ያድናል ያድናል። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ያድናል። አሜን 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 አሜን። እግዚአብሔር በክብር በግርማ በሞገሲ ተመላለስ። ቃልን ተናገር ቃሊ ተናገር። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የጊንጥ መናፍስቶች ኃይላትና ስልጣናት በክርስቶስ ደም ይደምሰሱ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን እሾኮች ጊንጦች በሙሉ ይጠረጉ። በኢየሱስ ስም ይጠረጉ። እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ ያድናል ኢየሱስ። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ያድናል። አሜን አሜን። ዋቀዮ ኢልሚ ዋቀዮ ፈይሳዳ ኢልሚ ዋቀዮ ፈይሳዳ። ቶርባን ቀባን ቆራቲን መቃ ኢየሱሲን አብደ ጎፍታ ኢየሱሲን ጉበጣ ጉበጣ ጉበጣ። ተጃጅለ ከነራ ጉበጣ ሰገሌ ከነራ ጉበጣ ኢልማን ነሞተራ አሎተራ ጉበጣ ለፈራ ጉበጣ ጉበጣ ኢልማን ሴጠኖታ ወጂን ጀዌ ወጂን ቦፋ መቃ ኢየሱስ ክርስቶሲቲን ጉበጣ ማስኬሌ ቬዲያስ መተጀቤቲ በቁጀቤቲ ወሪ ጆሌ ዋቀዮ ጎተን መቃ ኢየሱስ ይሩቁተማ። ኦ ሃሌሉያ። ዋቀዮ ጎፍታ ዱቢ ከ ዱበዱ አካ ሲዳገኙት አከን ዱበዱፍ ዱቢ ከ አፋን ኮረካ አሜን። አፉሪ ከ እኒ ነመ ጀቤሱ አነ ኬሳ አፉሪ ከ ዱዋን ደበርፈቴ ያድበቱ obboloota koo inni jabeessu afurri kee duwwaan isaan keessatti amma dubbii sagalee kee inni dubbatee nama hubachiisu odii waaqarraa amma hadhuuf jaalalli kee raawwata. ulfina isaa ati fudhadhu. ቃሌን ተናገር። ሕይወት ሰጪ ቃሌን ተናገር። በሕይወት የሚያኖር ቃሌ ሃሌሉያ። ኃይላትና ስልጣናትን የሚመታ ቃሌ ከሰማይ ሰማያት ይለቀቅ። ክብሪ ይገለጥ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን አሜን። ከቅባት ወፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል ተብሎ እንደተጻፈ ቀንበር ሰባሪ ቅባት ሻካላ ቫንቱና ማሰዲያ ወስተጀለፈቲና ሞራዲ ለቫጋንቶስ ማኪራ ቫሃታዲ አለበሰረ ቬጀንተረ ቬዲያ ማንቱዳ ላቨሲዲያ ማንኛውን ቀንበር የበሽታ ቀንበር የሰይጣን ቀንበር ማንኛውን ጥያቄ የሆነ ነገር የሚሰብር የእግዚአብሔር ቅባት ይለቀቅ ከሰማይ ሰማያት። የእግዚአብሔር እጅ ተንቀሳቀስ። የእግዚአብሔር መንፈስ ተንቀሳቀስ። ሃሌሉያ። ነቢዩን ውስጥ ገብተ በግር እንዲቆም ያደረክ የእግዚአብሔር መንፈስ በግር ያንተን ሰዎች ያንተን ልጆች በግራቸው የሚያቆም በዚች ምሽት በክርስቶስ ኢየሱስ መንፈስ ይግባባቸው። ኃይል ይግባባቸው። ስልጣን ይግባባቸው። ክብር ይግባባቸው። ሃሌሉያ አሜን አሜን። ዋስካላ ቬንተሬቬዲያ የኔ ጌታ ክብር ይገለጥ። ሐሳቢን በክርስቶስ ኢየሱስ ይገለጥ። አያንኬ አራርኬ ቶልኬ ገራሙማንኬ ጎፍታ ኢየሱስ አሙለቱ ጎፍታ ዲባኒ ፍርዳን እኒ ዋንጆ ከሚን ጨብሱ እኒ ዱኩብሰታ ፈይሱ እኒ ወጂ ሰይጣና ጨብሱ ሰከንዲፍ ደቂቃ ከነ ኬሰቲ ሁምኒ ዲበታ አሙለቱ ኡልፊኒኬ ሆጂዳ ኡልፊኒኬ ሱራዳ አደበርፈቱ ገለቶሚ ኡልፋዱ ኢየሱስ አሜን። ኢየሱስ ጎፍታ ሃሌሉያ Yes, hallelujah. Waaqayyo ati guddaadha. Amen, amen, amen. Waaqayyo guddaadha. Ijoollee Waaqayyo. Waaqayyo gartee koof gartee keessan. Hallelujah. Kan akka Waaqayyoodhaa hin jiru. Amen, amen. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Yes, amen, amen, amen. Raajiin kun akkas jedhe gaa. Waaqayyoota akkas jedhe yaa mucaa namaa jedhee waametti dubbata jechuudha. Isqelitti waaw ameen. Inni yommuu jedhe yaa mucaa namaa ati miilla keetiin dhaabbadhu ani sittan dubbadha naan jedhee jira. Miilla keetiin dhaabbadhu ani immoo sittin dubbadha jedhe Waaqayyo. Isqeliin raajii Isqeliidhaan maal jedhe yaa mucaa namaa jedhe miilla keetiin dhaabbadhu sittan dubbadha jedhe. Maalitti dubbata? Yommus inni anatti dubbachuusa afurri isa anatti gale miilla kootiin na dhaabachiise utuu anatti dubbatu nan dhaga'e. Ituun natti dubbatuun dhaga'ee jedhe afurri isa anatti gale miilla kootiin na dhaabachiise. እግዚአብሔር ሲናገር ሰማው አለ። ከዛ ሲባል በእግሬ ደግሞ አቆመኝ። መንፈስ ገባብኝ አለ። አቦ መንፈስ ይግባባቸው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። መንፈስ ይግባባቸው። በዚህ ዘመን ማለት ነው የእግዚአብሔር መንፈስ በሰው ውስጥ መግባት ያስፈልጋል። በመንፈስ እንጂ በኃይልና በብርታት አይደለም አለ እግዚአብሔር። ለምን ሲባል ሁሉ ነገር ስታነሱ ስታስቡ ከባድ ነው፣ ግን በእግዚአብሔር መንፈስ ሁሉ ቀላል ነው። ሃሌሉያ። ያዳ ካሳስ ዋንተ ሰነቹ ሂኑልፋት ገሩ አፉራ ዋቀዮዳን ሰልጣን አፉሪ ዋቀዮ እስንተከ ኡጋዳ ሚለኮቲና ዳበቺሴ ዱራን ዱሴ ዱቢሳ ዋቀዮ ኤውተርጌ እስቄል ራጅቻን nadaggeeffadhutti jedhe. Ameen. Hallelujah. Nadaggeeffadhu jedheen Waaqayyoota akkas jedhe jechuudha. Yommus inni anatti dubbates afurri anatti galee miilla kootiin na dhaabachiise utuu anatti dubbatu nan dhaga'e. Lakkoofsa 3 irraa inni yaa mucaa namaa ani gara Israa'eloota warra boqo jaboota anarratti ka'anii tan si erga. Abboonni isaanii amma har'aattiyyuu anarratti cubbuu hojjechaa jiru. Sabni ani itti si ergu kun warra nyaara badan warra mataa jabeeyyiidha. Ati immoo Waaqayyo gooftaan akkana jedha jedhi. Amen. Hallelujah. Jesus. Baay'ee namatti tola. Wow, dubbiin kun dubbii Waaqayyooti. Jarri Waaqayyootti ergu kun warra attamiiti? Warra nyaara badan. Warra boqu jabeeyyii. Isa duwwaa miti. Warra cubbuu hojjetan. Bara abboota isaaniiti kaasanii jechuudha. Anga amma tamma Isqeel raajii tiraqee isaanitti dubbatutti cubbuu hojjechaa jiru. Kan abboonni isaanii irraa kan isaan fudhatan maali? Cubbuu hojjechuudha. Waan isaan irraa buddufatanii abboota irraa kan isaan buddufatan kan isaan fudhatan maalidha? Cubbuu hojjechuu. Mata jabeeyyii, boqo jabeeyyii. Waaqayyo immoo raajiitti erga. Maalidha? Dinqiidha. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Hallelujah. Aboo. Yes. Hallelujah. Waaqayyo boqo jabeeyyii warra ta'an jechuudha. Warra cubbuu hojjetanitti tiyu raajiitti erga. Nama dhiba. Guddaadha Waaqayyo. Gaariidha Waaqayyo. Kan akka Waaqayyoos hin jiru yaa ijoollee Waaqayyo. Waaqayyoon amanadha illee yaatanii. Qaaniidhaanis immoo lafa hin ilaaltanii. Tu Waaqayyoon ilaaltanii qaanoftanii lafa hin ilaaltan. Itu Waaqayyoon abdattanii abdiin keessanii hin citu. Maskeje levantuudha. Hallelujah. Jira Yesus. Amen. Keessoo sarara jira gooftaan. Akkana jedhe Waaqayyo. Hin sodaatin ittiin jedhe. Jarri maaloodha? Boqo jabeeyyiidha. Jarri maaloodha? Warra nyaara badaniidha. አትፍራ ነብዩ ምን አለ እግዚአብሔር? ፊታቸው ሲታይ ማለት ነው እሱን ለመቀበል
የሚቀበል ፊት የላቸው። ነቢዩን የሚቀበል ፊት አልነበራቸው። ቢሆንም ግን እግዚአብሔር ነቢ ወደ እነሱ ላከ እንዲሰሙ ቃሉን ይዞ በቃሉ ተሞልቶ በመንፈሱ ተሞልቶ በእግዚአብሔር መንፈስ ተሞልቶ በእግሩ ቆሞ የተራመደ ወደ እነዚህ ወደ ጠማማ ወደ ክፎች ሄደ ነቢዩ። በጣም የሚገርም ነው። ማን እንደሆነ ታውቃላችሁ? እስራኤል ነው። እስራኤል ቤት ነው። ሌላ ለመሰላችሁ እንዴ? እስራኤል እግዚአብሔር የሚባል ራሱ የእስራኤል አምላክ ነው የሚባለው። ዋቀዮ ዋቀ እስራኤል ጀራ እስራኤል ከንበቁ ጀባት ኩኒ ከጭቦጀት ኩኒ እኙዳ በራ አቦተ ሳኒ ጀልቀበ ከንጭቦጀት እኙዳ እስራኤል ትድበታ ጅረቹ እና ገሩ ዋንቲ ባየ ሲኒቡ keessatti iskeet gara namoota biraa dhaqetu hin ta'in gara saba isaatii gara namoota keessaa dhalate gara afaansaa warra dubbatanii afaan isaanii beeku warra wal beekan dhaqe iddoo adda biraa dhaqe jechuudha. Dubbii Waaqayyootu jedhee እና inni yaa mucaa namaa ani gara Israa'eloota warra boqu jaboota anarratti kaanittiin si ergaa abboonni isaanii isaan amma har'aattiyyuu anarratti cubbuu hojjechaa jiru. Lakkoofsa 4 irraa sabni ani itti si ergu kun warra nyaara badaniif warra mataa jabeeyyiidha. Ati immoo Waaqayyo Gooftaan akkana jedha jedhe. Lakkoofsa 5 irratti isaan yoo dhaga'uudhaa baatanis mana warraa didanii ka'aniiti. Raajiin isaan gidduu akka jiru beeku. Yaadaan qaba. Mana warraa didanii ka'aniiti. Garuu maal beeku? Raajiin akka isaan gidduu jiru beeku. Eeyyoo sabni cubbuu hojjeta. Cubbuu warra cubbuu abboota isaanirraa fudhatanii cubbuu hojjechaa jiran. Cubbuu walii dabarsu jechuudha. Cubbuu hojjechuu yookaan Waaqayyoon gaddisiisuu walii daddabarsu jechuudha. Walitti daddabarsu jechuudha. Amma irraatti jedhe Waaqayyo. Inni ilaalaa dhaloota isa tokko eegee irraa boqochuu dadhabee dhaloota isa gara dhufaa inni isatti sin boqonne Waaqayyo. Amma irraatti cubbuu hojjechaa jira sabi kun jedhetti haa ta'u malee itti dubbadhu jedhe. Maal itti dubbadhu? Raajii itti dubbadhu. Jaloota kanatti. Boquu yoo jabaatan itti dubbadhu. Mataa yoo jabaatan itti dubbadhu. Ittiin si erga warra itti si ergu kuni warra tamiitu warra nyaara guuran warra boquu jabaatan. እግዚአብሔር እልካለሁ የሰው ልጅ ሆይ ያለ እግዚአብሔር እልካለሁ። ወዴት ነው የሚልከው መሰላችሁ? ወደ እነዚህ ወደ ክፎች፣ ወደ ጠማሞች፣ ወደማይታዘዙ ኃጢአት ወደሚያደርጉት ወደ እነዚህ ነው የሚልክ አለ እግዚአብሔር ለነብዩ ማለት ነው። እና ወደ ቅዱሳን ወደ ተቅዱስ ቅዱሳን እልካለሁ አላለም። በጣም ከባድ ነው። በጣም ከባድ ነው። እና ክፋት ለመስራት ልምምድ ያላቸው ሁሉ ጊዜ ማለት ነው የነሱ ልምድ ሁሉ ጊዜ ውጤታቸው ምንድነው? ኃጢአት መስራት፣ እግዚአብሔርን ማሳዘን። ከዚህ የተነሳ እግዚአብሔር ሁሌ ማለት ነው ደጋግሞ የሚሰሩትን ያህል ደጋግሞ ግን ይናገራል። እግዚአብሔር ስለሚወዳቸው ስለሚፈልጋቸው እስራኤልን እግዚአብሔር ይፈልጋቸዋል፣ ይወዳቸዋል። ምክንያቱም ለምን ሲባል እስራኤልን ይዞ እግዚአብሔር በዚህ ዓለም ላይ ያለ ሰው ልጅ ሁሉ ለማዳን አየንዳው ነው። ክርስቶስ በእስራኤል ውስጥ ተወልዶ የዓለም መዳን ዓለም ማለት ነው። ኢየሱስ ማለት ነው። መድኃኒት ማለት ነው። እስራኤል ሀገር ነው የተወለደ። ከእስራኤል መሃል ነው የተወለደ እና ለምን ሲባል በዛ ውስጥ የመዳን ዛፍ የመዳን ተክል እዛ ተተክሎ በምድሪቱን ሁሉ ያዳረሰ መድኃኒት ኢየሱስ እና ስለዚህ እስራኤልን እግዚአብሔር ይፈልገዋል። በቃ ጠማማ ቢሆንም ምንም የማይታዘዝ ቢሆን እግዚአብሔር ይፈልጋቸዋል። ለምን ሲባል ለመላክ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ነቢይ ከነሱ መሃል መራቅ አይፈልግም። መሃላቸው ኢብን ከነሱ ጋር ነቢይ እንዳለ ያውቁታል። ራጂን አከሳን ግዱ ጅሩ ቤኩ
isaan bukkee qaraajin jiru beeku inna gaan garuu nama gaddisiisu አይሰሙም ግን ነቢይ እንዳለ ያውቃሉ አይሰሙም ቢሆንም ግን እግዚአብሔር ይናገራል ለኮብሳ ጀሃረቲ አቲገሩ ያምጫናማ ዋንተ ነመቲ እንቶሌፊ ቆራቲ ሲቲ ናን yojiru ta'e torban qaba giddu yojirates isaanin sodaatini wow amen oh baay'inatti tole dubbiin kun dubbii isaanii hin sodaatin isaanoo mana warra didanii ka'aniiti dubbii isaaniinis hin sodaatin isaan warra didanii ka'aniidha yoo dhagaanis yoo dhaga'uudhaa baatanis ati dubbii koo isaanitti dubbadhu ati garuu jedha asirratti immoo lakkoofsa 8 irraa ati garuu yaa mucaa namaa wanta ani sitti himu dhaga'i akka mana warra didanii ka'anii sana hin didin afaan kee banii wanta ani siif kennu nyaadhu ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎፍታል በቃ ካንማቹ ረዱብኝ እና እነዚህ አመፀኛ ሰዎች አትሁን የሰው ልጅ ሆይ ያለ ሕዝቅኤል እና አንተ ግን እንደነሱ አትሁን አለ እነዚህ አለ ጊንጥ ይው በዙሪያ ሾኪም ቢሆን በዙሪያ ሾክ ቢኖርም ጊንጦች ቢሆኑ አትፍራ አለ ከቃላቸው የተነሳ አትፍራ አለ እግዚአብሔር ወገኔ አንድ ነገር ልንገራቸው ከሰው ቃል የሚበልጥ የእግዚአብሔር ቃል ይበልጣል ሻካራባዲያስ ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ቃል ከሰው ቃል ይበልጣል ከመፀኞች ቃል ከጠማሞች ቃል ይበልጣል የእግዚአብሔር ቃል ዋታቲና ማስገረቤዲያ ዱቢ ዋቀዮ ቅልጡ ለፈረናን ሰረ ዱቢ ዋቀዮዳ ይው ለከሰጥንቲ ወራ አማ ምናቀበን ከና ወራ መከራ በቁ ጀባተን ከና ራጀቻን ይጋፋ ዋቀዮ ይትዱበት ወጭ ዋቀዮ ዋንተ ኮመኔ ዱበታ በር ዋንተ ኮመኔ ሲርጋ በር ዋን ዘደፍ ቀባበር አኬከ ቀባበር ከሮረ ቀባበር ያደስ ቀባበር ማሊ ቤታ ኦፊተመኔ ሶዳቲን ለማ ዋቀዮ ሶዳቲ ሮጀዶ ኢሰዱካ ዋንጅሩ ጀቻ አንሲ ዱካን ጅራ ሲ ኦልቹፋን ሲ ወጅን ጅራ amma yeroo tokko Ermiyaas akka loltuu jabaaf gara jabeessaatti waaqayyo na wajjin jira jedhe እንዳያን እንደ ጨካኝ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው አለ ነብዩ ኤርሚያስ አንድ ጊዜ ማለት ነው በጣም የሚገርማቸው በእስራኤል ጋር ማን ነበረ ብሉይ ኪዳን ውስጥ በጣም የሚገርም ማለት ነው ከነሱ መካከል ነቢይ ጠፍቶ አያውቅም ነቢያቶች አሉ የሚያስጠነቅቁ የሚገስጹ የሚያስተምሩ ነበሩ ግን አይሰሙም እስራኤልስ ባይሰማ ግን እግዚአብሔር ይናገራል አንድ ጊዜ ሕዝቅኤልን አሁን ሕዝቅኤል በመጀመሪያ ራሱ ጥሪ ሲጠራ ለመላክ ነው እግዚአብሔር የጠራ ማለት ነው ግን እነዚህ ጊንጥ አይነት ልክ እንደ እሾክ በሾክ ተከቦ በጊንጥ ተከቦ ያለ ሰው ነው ጊንጥ ማለት ይሄ አውሬ እኮ አይደለም ጊንጥ የሚለብላቢዎች አሉ ማለት ነው ሰው ሆኖ እንደ ጊንጥ አይነት አለ ማለት ነው የሚለበልቡ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ይገስጻቸው እና እንደ እሾክ የሆኑ ማለት ነው እሾክ በቃ አለ አይደለም በዙሪያ ነብዩ ሕዝቅኤል ዞር ብሎ ሲመለከት ማለት ነው በዙሪያው ላይ ያለ ምንድነው መሰላቸው እሾክ አለ ቆራቲቱ መርሰም ይጅራቸው ይሮከና ነው ማልቱ ጅራና ነው ሰር ቆራቲቱ ጅራ ባየነ መሰራቸው ቆራቲቹ ዋና መወራኑዳም ቶርባን ቀባ ዋና መግቡዳም ሱሚ ቀባበር ገሩን ሶራዲን ጀለ ዋቀይ ቶርባን ቀባ ዮናን ዶጅራቴውን ሶራዲን ጀለ
maaliif jennaan waaqayyo oolchuuf isa wajjin jira. Waaqayyo si oolchuuf si wajjin jira har'as. Bara kee keessattis warri akka torbaan qabaa gidduu yoo jiraattes naannoo kee yoo jiraatanis dhimma keetii miti waaqayyo si wajjin jira. Isa si wajjin jiru waaqayyo ni caala. Ishee raajicha Isqeelii wajjiniin inni jiru maal jedhee qoraattii yoo naannoo kee jiraatan iyyuu jedhe. Torbaan qabaan inni allaa jiraatan iyyuu jedhe. Sabni boqqu jabeessi yoo jiraate iyyuu jedhe. Sabni nyaara guure yoo jiraate iyyuu jedhe. Sodaatiin jedhe. Sodaatina. Ameen. Ijoollee waaqayyo sodaatina. Sadhugaa isaa dubbachuudha. Bara kana keessa waan baay'ee isaa nama sodaachisuu barbaada. No sodaa. Hin jirtu sodaan. Yesus gooftaadha. Hin jirtu sodaan. Sodaatinaa jedhe waaqayyotu. Nayinaa jedhe waaqayyotu. Sodaatiin jedheen. Baqa. Raajiidhaan akkas jedhe. Raajichaa waaqayyo akkas jedhetti dubbate raajicha Isqeeliitiin. Sodaatiin jedhe. Isqeelii waamamee maal ta'ee hin ergame jechuudha. Waaqayyotu isa waamee, waaqayyotu isa ergee. Isa ergame, isa waamameef, isa ergame wanti sodaachisu hin jiru. Wanti sodaachisu dhibeetu hin ta'ini, wanti sodaachisu jiru sodaachuun qabu jechuudha. Maaliif jenna waaqayyotu si ergeera taana waaqa si wajjin jira. Inni si wajjin jiru torbaan qabaarraa si baraara. Inni si wajjin jiru warra jabeessa ta'an. Anaanii waan hin dhageenye siin iyyuu dhaga'anii jedhe. Dhageessetta. Wanta si dhageenyeetti dinqisiifattanii ati. Waaqayyo yoo anaanuun dhaga'anii jedhe. Garuu maal ta'e? Dhaga'anis dhaga'uu baatanis itti dubbadhadhe. Waaw! ቢሰሙም ባይሰሙም ተናገራለህ። በቃ ደግሞ የሚገርማቸው ማለት ነው እግዚአብሔርም እስቄል ነቢዩን ብቻ አይደለም ያልሰሙት እነሱ እኔንም አይሰሙም እኮ አለ። መቼ መሰላችሁ? ከመጀመሪያ ከአባቶቻቸው ጀምሮ ኃጢአት የሚሰሩ ናቸው አለ እስከ ዛሬ ድረስ አለ። አይገርማችሁም? ከትናንትና ዛሬ ይሻላል ሲባል ሰው እየጨመረ ኃጢአት እነሱ ምንድነው የሚያወራርሱ መስራት ኃጢአት መስራት ነው የሚያወራርሱ። አባቶቻቸው ኃጢአት መስራትን አስተምሮታል ልጆቻቸው እና እነሱ ምንድነው የተወራረሱ ኃጢአት መስራት ነው፣ ክፋት ነው፣ አመጽ ነው፣ ተንኮል ነው። ስለዚህ ቢሆንም ግን አንድ ነገር አለ። ነብዩን ግን ያስጠነቅቀዋል እግዚአብሔር። እንደነዚህ ቤት ግን አትሁን አለ። አፍን ክፈት አለ ብላ አለ እግዚአብሔር። እንደነሱ አትሁን አመፀኛ፣ እነዚህ እንደ አመፀኛ ቤት አንተ አትሁን ያለ። በቃ አንተ ተጠርተሃል፣ አንቺ ተጠርተሻል፣ እግዚአብሔር ጠርተዋል፣ እግዚአብሔር ጠርቶሻል። እንደነሱ አትሁን እሺ። አንቺ ልዩ ሰው ነሽ። እግዚአብሔር ለይቶሻል፣ እግዚአብሔር ቀብቶሻል፣ እግዚአብሔር ጠርቶሻል። በቃ እግዚአብሔር ባስቀመጠበት ቦታ አንቺ ነቢይ ነሽ። አንተ ነቢይ ነህ፣ እግዚአብሔር ቀብቶሃል። በቃ አለቀ። ቢሰሙም ባይሰሙ ግን ተናገር። የእግዚአብሔር ቃል ነው። እሺ ቢሰሙም ባይሰሙ አንድ ጊዜ እንዲሆነ ያ አምባገነኑ ያ ትዕቢተኛው እግዚአብሔር የማይፈራ አካብ የሚባል ሰውዬ ምን አደረገ? በቃ አይሰማም አለ አይደለ? ምንም ነገር እና አንድ ቀረ። ነቢይ የተባሉ ነቢያት በቃ ተሰብስበው የተናገሩለት አይዞህ በርታ፣ ችግር የለም፣ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው፣ ድል ታደርጋለህ እያሉ ነበረ። ሰውየው በርታት አለና ቆይ አንድ ይቀራል አለ። አንድ የሚቀረው የእግዚአብሔር ሰው ነው። እሺ ብዙዎች አንድ ላይ ሆኖ ማለት ነው ለሰውየው የተናገሩት ከእግዚአብሔር አይደለም። አንድ ሰው ግን ከእግዚአብሔር የሚናገር አለ፣ ሚክያስ የሚባል አንድ እውነተኛ ሰው። ሃሌሉያ! እውነት ስላለ ውጊያ ስላለ እውነት ልክ አይደለም ማለት አይደለም። ስለሚቆጡ እውነት ልክ አይደለም፣ ከእግዚአብሔር የተቀበልከ ልክ አይደለም ማለት አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው ኮንፊውዝ የሚያደርጉ ነገሮች አሉ፣ ራስን እስከምትጠረጥር ድረስ ማለት ነው። ይልቁ ግን የእግዚአብሔር ቃል ግን ሁሌ ካንተ ውስጥ ያለው ትክክል ይልሃል፣ ትሰማለህ ማለት ነው። በጆሮ የምትሰማ ነገር አለ፣ ልብ ያውቃል። በቃ ከሰው ጋር እንኖር ተብሎ መደራደር አያዋጣም። እሺ በሰማይም ቢሆን በምድር አያዋጣም። ብዙ ሰዎች ምን አደረጉ መሰላችሁ? በመሃል ላይ ከሰው ጋር ቃል ኪዳን ገቡ። የሄዱ እያለ ማውላት ጀመሩ።
በቃ አንተ ደግሞ ከረራት በል አታከር በቃ አንተ ደግሞ ደንቡ ነው በቃ ድርቅ ትላለህ እየተባባሉ ከዛ በኋላ አሳምኖ መንገድ ላይ ያቆሙ መንገድ ላይ ያስቀሩ ሰዎች አሉ። ነቢይ እግዚአብሔር ነው የሚሰማሽ። ማንም ሰው ዝም ብሎ በቃ ከሰው ጋር ተስማማ፣ ሰው ያለውን ነገር ስማ፣ ሰው እንዳለ መሆን አይቻልም። እሺ እግዚአብሔር እንዳለ ነው መሆን የሚችለው። እግዚአብሔር ሰው ነቢይ እግዚአብሔርን የሚሰማ ከሆነ ጆሮ ከእግዚአብሔር የሚሰማ ከሆነ ጆሮ ክፍት ከሆነ ከእግዚአብሔር የሚያየው አይኑ ክፍት ከሆነ አይኖቹ የሚያዩ ከሆነ ግራ ቀኙን አይቶ ማለት ነው ከሰው ጋር እንኑር በቃ በሰላም አይባልም። ኖ ከሰው ጋር በሰላም መኖር ጥሩ ግን እውነት አጥፍቶ አይደለም። ግን የእግዚአብሔርን ነገር አጥፍቶ አይደለም። ኖ ኖ ኖ ኖ እኛ እኮ እግዚአብሔርን ያከበረን እግዚአብሔርን ስናከብር ነው የምንከበረው። እሺ ሺህ ጊዜ ሰዎቹ ቢንቁን ምንም አይደለም። ኢየሱስ ለኔ ላንቺ ብሎ ማለት ነው በአደባባይ ማለት ነው ሁሉን ጥሎ ማለት ነው ክብሩን ጥሎ ማለት ነው ሁሉ ነገር ጥሎ ለኔ የተዋረደ ኢየሱስ ውርደቴን የተቀበለ ኢየሱስ ኑር በህይወት ያለ ጌታ ዛሬ እንድንኖርለት ይፈልጋል። እንድትኖርልሽ ይፈልጋል እግዚአብሔር በቃ አከት ጅራቱ በርባለ ጅራቱ ሲንጀሌ ዋንተ ተይ እና ወልገይነም ይሄዱም ጀቹዳም ነምኒ ኢባኬሳ ሰገልተሚ ሰገሌ ዋንተ ስሪ እንተኢን ዱበቴ አኒስ ዱጉማ ወይን ነገ ድበታ አንጀሊን ቆባኬ ዳበዱቲ ወንት ድበታ ምስሪ ሚቲ ከዋቀዩ ቡኬ ይሰከና ይዲ ዋቀዩ ሲንጅራ እና ነቢ ሚልኪያስ ጀነሙ ሱኒ ሐዋመሙ ጀደነ ሂንዱፍ ኤገርፊ ማልቱ ተኤ ስላዋይ ኮ አንጋሪ ዱበት መይዱበት ዱካትን ጀደን ዱበት ማል ጀደን ዳቂ ነጋራ አይደን ዳቂ ነጋራ ኡጋ ከዱበት ዱራፊ ሲያኬ ከቺ ሲራትን ጀደን እና ነው ከጀደ ኡጋ ጅርቱ ኡጋ ለፈ ጅርቱት ጋራ ጉባ ho akka sabni Israa'el akka hoolaa seen qabnee faca'anii argaa hinduu taatteen jedhetti jechuudha. Hudheedhe silayyuu hedhe waa'ee koo waan gaarii dubbatu sitti men tureedhe kunoo akkuma sodaadhe ta'eedhe hangan achi ga'ee deebi'ee dhufuttedhe buddeena dhiphinaa bishaan dhiphinaa kennaaf jedhe mootiin humnaan deema. mootiin nama hedduun raajonni hedduun walitti qabamanii fi walitti qabamanii mootummaasaa guddummaasaa sodaatanii wanta sirriin ta'in itti dubbatan hafuuratu namoonni kun akka isaan dubbatan waan baay'ee isin gaddisiisu hafuura hamaatu ergame jiroota sanattidha. Raajota sanatti hafuura hamaatu gizeedhaaf yeroodhaaf jechuudha jedhameti yeroodhaaf namichi jaadamuu fedhee waaqayyo jechuudhaaf itti ergeeti namichaaf maal dubbatanii sirrii daadhagee naguma gabiidhaan galtaatti hin jiranii. Inni akka jedhe buddeena dhiphinaa fi bishaan dhiphinaa kennaa fi hanga achi ga'ee dhufattedhe. Mee ga'ee dhufaare waaqayyoo dubbateera. Waaqayyoo wanta dubbate hin raawwatama. Nama waaqayyoo buddeen dhiphinaa bishaan dhiphinaadha ajajee fi deeme jechuudha. ነቢዩ ማለት ነው እውነተኛው ነቢይ ሚኪያስ አንተ ስትሄድ እዛ ስትሄድ ልክ እረኛ እንደሌለ እስራኤል በተራራ ላይ ተበትኖ ነው የሚያየው። ትሞታለህ ብሎ ሲናገር አትመለስም በህይወት አትመለስም ሲባል ይሄ ሰው አለ ለኔ መልካም ነገር አይናገርም እኔም ፈርቼ ነበር እስከሚመጣ አለ የመከራ እንጀራና የመከራ ውሃ ስጡት ብሎ የመከራ ውሃና የመከራ እንጀራ አዘዘለት ማለት ነው። ሲመለስ በቃ እስከሚመለስ ሲመጣ ምን እንደሚያደርግ ምንም እኮ አይጠፋብንም ይገላል ማለት ነው። ግን ደግሞ እግዚአብሔር እውነተኛ አባት እየተናገረ እግዚአብሔር ሰውየው አልተመለሰም። ተናግሯል እግዚአብሔር አንድ እውነተኛ አንድ እግዚአብሔር አንድ ሰው ነበረ ሚኪያስ የሚባል እውነት ብቻ የሚናገር ትክክለኛውን ነገር የሚናገር የማይፈራ በቃ አሁን በዛን ሰዓት ላይ የሚገለውን ፊት ቆሞ በቃ ትሞታለህ አትመለስም አለ። እንደዚህ ነው የምትለው ቆይ ገድዬ ነው የሚሄደው ማለት የሚችል ሰው ነበረ ሰውየው ማለት ነው።
ግን እግዚአብሔር ከማን ጋር ነበረ? ከሚካኤል ጋር ነበረ። የተናገረ ጌታ ከአንቺ ጋር ነው። እሺ አትፍራ፣ አትፍሪ። ለምን ሲባል እግዚአብሔር ከተናገረ ማለት ነው። በቃ እንዲያደርገዋለሁ፣ በአንቺ ላይ እንዲያደርጋለሁ፣ እርምጃ ወስዳለሁ፣ ምናምን አደርጋለሁ ብሎ የሚያወሩት እግዚአብሔር እጃቸው እንዳይነሳ ያደርጋል። አንድ ጊዜ እስራኤልን የተከተሉ የግብፅ ሰራዊት እንዳለ ማለት ነው። ይኸው ፈረሳቸው እንዳለ በቃ ያላቸውን ጉልበት ተጠቅመው ማለት ተከተሉት። ከፊት ለፊታቸው ቀይ ባህር ነበረ፣ ከኋላቸው ሲከተሉ እግዚአብሔር ምን እንዳደረገ ታውቃላችሁ? ህዝቡን ካሻገረ በኋላ ምንም ችግር የለም ይላል እኮ እግዚአብሔር ይታገሳል። እሺ እና ምንም አይሸክልም ማለት ነው። ህዝቡን በተረጋጋ ሁኔታ በታምራት ታይቶ በማይታወቅ ማለት ነው ቀይ ባህሩን ካከፈለ በኋላ ህዝቡን ካሻገረ በኋላ ማለት ነው እግዚአብሔር እኮ ምንም እኮ አይሸክልም ማለት ነው። እንደ ሰው አይደለም፣ የሚፈራ የለም ማለት ነው እግዚአብሔር። እና ስለዚህ ቀስ ብሎ ህዝቡን ካሻገረ በኋላ እንደው ህዝቡ ምን እያለ ነበረ? ከኋላ የግብፅን ሰራዊት እየተመለከቱ ከፊት ለፊት ቀይ ባህርን ሲመለከቱ ሲፈሩ ሙሴ ምን አለ? አትፍሩ አለ። ዛሬ ያያችሁን ግጽባ ለዘላለም አታዩም አለ። እና ስለዚህ አትፍሩ አለ። ቆሞ እግዚአብሔርን እዩ አለ። በቃ የእግዚአብሔርን መዳን ታያላችሁ፣ የእግዚአብሔርን ታምር ታያላችሁ፣ ቁሙ አለ። በመቆም ብቻ ማለት ነው። ቆሞ እግዚአብሔርን በመስማት ብቻ ማለት ነው። ከኋላ ሊያጠፋቸው የመጣ ከፊታቸው ሊያጠፋ ያለው ቀይ ባህር ተከፈለ። ከኋላ ደግሞ ሊያጠፋቸው የተከተለ ምንድን ነው? ለነዚህ እንዲሻገሩ በሰላም ኧረ እናንተንማ ሊበላ እናንተን ይዤ መሄድ አይችልም፣ እናንተ ጋር አለ አልችልም ብሎ ቀይ ባህሩ ማለት ነው ተከፈለ። ሂዱ አለ። እነዚህ ደግሞ ጠላቶቻቸው ደግሞ ማለት ነው እስራኤልን ሊያጠፋ የተከተለ ማለት ነው ገባበት። ለእስራኤል የተከፈለ መንገድ ውስጥ ገባ። ችግር የለም እስከ መሀሉ ድረስ እንደሄደ ነው ተስፋ የሚያደርገው። እስከ መሀል ድረስ ማለት ነው ገባ። ከዛ በኋላ ምን ያደረገ እግዚአብሔር? ይሄው የተከፈለውን ውሃ እንደገና ቀይ ባህሩን መልሶ ወደ ቦታ ሲመለስ ምን ይታያል? የጠላቶቻቸው ሬሳ ይታያል። በቃ ሞት መሽከርከሪያቸውን እስር አደረገ። ያስራል እኮ እግዚአብሔር ሲያሽከረክሩት ስሎት እግዚአብሔር እስር በቃ ላ አከረቲን ሞተረ ሰሳነቲን ፈርደሳን ረታ አኒ ሰበ እስራኤልን በለሱራ ፊጋጅራ ጀቹራ ብያ ግብጽ ኬሳ tokko lamne humna jajjabo lottoota jajjabootu isaan duukaa bu'e bar fuulduratti galaana jira bar nama sodaachisaa bar sodaataniitiyyuu hollatanii gaafa isaan jiran Museen akkas jedhe dhaabadhaa faayisii waaqayyoon argituu jedhe. Garuu warra kan ammoo bara baraan hin argitanii jedhe. Warra duubaan dhufaa jiran bara baraan hin argitan. Garuu faayisii waaqayyoo hin argitu dhaabadhaa. Waaqayyo tasgabbiidhaan suuta jedhee waan sodaatee fiiguun qabu waaqayyo. Waan tokko labbi godhee waanuma fedhee illee akkana godhee caccabsaa masaa akkanumatti hin jiramti waan iddoon ga'e waan hin bishaatiin tokko jechuudha. Waan waliin qabatiin tokko jechuudha. Waan humna hin qabne tokko jechuudha. Waan lallaafaa wayii tokko jechuudha. Waan borsi hin ceesifne wayii tokko sitti hin kennu waaqayyo. Jabeessee miidhassee sukkuumee waan iddoo ga'e waan tajaa godhate waan boriif ta'u. Waan boriif dhalootaaf namootaaf ta'uu danda'u harkasi kaaboo akkasiin waaqayyo kanaaf callisaa barre kana daddaftiidha waa tokko warri diina kootiidha as naannoo korra jiruuti akkas ta'e maaloo ta'e kanuma godhi waanuma kana godhi waan akkasiin jiru waaqayyo waan godhu waan gaarii isaa godha. Kanaaf maaltu ta'e waaqayyo akkuma Museedhaan dubbate sabni Israa'elii galaanni gargariiramee jechuudha akka lamatti akkanatti hirame. Isa booddee gaafa dhufanii seenan warri loltuunis warri loltuu Gibsi immoo warri achiiti isaan duukaa fiigaa jiran immoo dhufanii gaafa walakkaa isaa seenan walakkaa gaafa gaa waaqayyo maal godhe akka inni sila turetti deebise bishaan galaana diimaa akka sila turetti deebise. Kanaafuu sabni Israa'el maal ilaalanii deebanii warra bishaaniin haraman
diina isaanii warra hordofaa jiran sodaa tokko malee biyyi nagaadhaa karaan nagaadhaa jedhanii itti fufanii deeman jechuudha. Kan isaan hordofaa jiru galaanaan arameera. Maal isaan ilaalanii deemanii reeffa isaanii lafatti ilaalanii dhiisanii deeman. Warra isaan fiigaa jiran jechuudha warra hordofaa jiran. Kanaaf Waaqayyo yeroo hundumaa jechuudha kan hunda kee duubaan fiigaa jiru du'aa isaa sitti agarsiisa. Isa fuuldura kee jiru immoo hiree si dabarsa. Isa sodaachisu isa gunnoo akkuma seera uumamaatti jechuudha. Galaanni diimaanii diina saba Israa'el miti. Iddoo isa kaa'ame jira. Iddoo Waaqayyo isa kaa'ee ture. Saba Israa'eliin ceesisuuf garuu guyyaan suni guyyaa Waaqayyo akeeke ture. Kanaaf ka'eetu ceesise. Isin dura taa'uuni isin dura akka barbaadan asiifachi yaa'uun hin danda'amu jedheeti gara tokkotti. Innasii asiin innasii achiin. Gaafa ati deemaa dhuftu Waaqayyo maal godha beektaa? Waan si rakkisaa jiru hundasaa as gori. Atis achi gori. Warra walii galanii simiidhuudhaa deeman Waaqayyo maal godha beektaa? Gamatti gorsiisee gamanatti gorsiisee ciisisa. Yesuus gooftaa. Warra harka wal qabattee simiitu. Maal godha beektaa? Warra harka wal qabattee simiitu. Waaqayyo maal godhaa? Gamasiif gamanatti godha. Akkas jechuudha. Akka galaana diimaa hidha jechuudha. Garanatti godhee inni walakkaan isaa gamanatti ramee sabni Israa'el lafa gogaarra ce'e. Maaliif jennaan Waaqayyotu wajjin jira jechuudha. Saba akkasii kana saba sagalee Waaqayyo dhaga'ee deemu dura dhaabachuu hin danda'u. Kanaaf raajichi Hisqeel akkas jedhe yaa mucaa namaa jedheetti dubbata Waaqayyo. Sitti illee Waaqayyo akkama sitti dubbata garbittii Waaqayyo garbicha Waaqayyo sitti dubbata Waaqayyo. Si wajjin Waaqayyotu jira. Yoo mallee torbaan qabaan jiraate illee Waaqayyo si wajjin jira. Warra akka torbaan qabaataa warra akka qoraatii ta'aa yoo jiraatan illee Waaqayyo si wajjin jira. Inda ቂንጤውን ሰዎች ቢኖሩ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው፣ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው። ያድናል። Waaqayyo si gargaara jechuudha. Warra akka torbaan qabaa nama guban. Isinii galeeraa cimaadhaan dubbiin. Natti ulfaatanaan yeroo tokko roon taa'ee yaadu baay'ee na dhibachaa dubbii kana waa'een dubbii kanaa na dhibana. Isumaayyuu yeroo gamee akkatti mee beektu isin dubbiin kun Hisqeel yeroo inni waamameedha. Salphaa isinitti hin fakkaatin. Yeroo inni waamame fuula isaa dura isa jirutti misiin jedhe. Torbaan qabaa jira jetti. Qoraattis si barsee jira jetti. Sababa qojabeessa jira jedhe. Isayyuu immoo jedhe sabni ati itti deemaa jirtu kun saba afaan kee dubbatan kana dibeettuudha. Itu kan biraa ta'e immaa hin dhaga'u ture jedha. Itu saba biraa ta'e. Itu nama biraattan si erga ta'e hin dhaga'u ture. Geen haa ta'u malee raajiin akka isaan gidduu jiru beeku jedha. Dubbachuu qabdu. Dubbachuu qabna. Maaliif beektu isin? Dubbii jira. Waaqayyo dubbii wajjin iddoo tokko si kaa'e. Ala akka jira Ermiyaasiin yeroo tokko. Saba Israa'elii barammas mata jabeeyyiin isaanii asii miti. Ila akka jedhan kottaa jedhan Hisqeelitti Ermiyaasitti itti buunee dubbii dubbachiifna. Afaan raajii keessa dubbiin hin dhibuu jedhan. Nama seeraati immoo seerri dubbiin seeraa hin dhibuu kottaa dubbannee dubbachiifna jedhaniin yeroo tokko jechuudha. Ermiyaasiin jechuudha. Kottaa jedhaniin dubbannee dubbachiifna. Egaa gaafa dubbatu inni raajii dubbata. Waaqayyo akkas jedha jedha. Waaqayyo akkas jedha jedha dubbata jechuudha. Kanaaf hin dubbachiifna kottaatti buunaa jedhanii. Yoo itti buune malee dubbachuu hin danda'u waanta ta'eef hin dubbachiifna jedhan. Afaan raajii keessaa dubbiin hin dhibu waanta ta'eef jedhaniiti akka kanattiin yeroo isaan itti mari'atan argina jechuudha. Innaa Ermiyaas maal jedhaa guyyaa tokko guyyaa dhaloota isaatii yeroo inni abaaruu argina jechuudha. Maaliifiti gaafa inni dhaladhe illee namoonni dhufanii baga gammadde jedhanillee isaan maalillee na baara ture jechuudha. Haa ta'u malee Waaqayyo gooftaanii garuu isaa wajjin inni ture akka loltuu jabaaf gara jabeessaatti Waaqayyo na wajjin jira yeroo jedhus jira jechuudha. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Innaa maaliif yeroo hundumaa jechuudha. Yoo dubbiin diiguuf dubbiin dhaabu, dubbiin ijaaru, dubbiin gombisu si keessa innaa jiraate jalloonni sin jaallatan. Ilaa oolee bula miti bar battaluma sarratti Waaqayyo gooftaan maccaa akkana siin jedha. Kana dubbiin Waaqayyo afaan marra si jira bakka. Hin deemtaa miti, hin dubbatta miti. Wanti galagalu numa galagala. Wanti buqqa'u numa buqqa'a.
ittuma buuta bara. Itti bu'uu jechuun dubbachuu jechuudha. Yaada qaba. Itti buutee jennaani numa galagalachuu. Fakkeenyaaf daagoon. Daagoon maal ta'e? Warra waaqa tolfamaa isaanii bukkee qanii dhaaban. Daagoontu jigee bule malee waaqa tolfamaa isaanii bukkee qaniiti saanduqa kakuu waaqa tolfamaa isaanii isa daagoon bukkee dhaaban. Daagonii fi waan inni humna qabu sun jechuudha. Inni sagaleen irra jiru sun jechuudha. Saanduqni inni kakuu jechuudha. Inni ulfinni waaqayyo irra jiru jechuudha. Daagoon isa bukkee dhaabachuu dadhabee kufee bule. Na yeroo tokko jechuudha wanti si keessa jiru daagoon kan ta'e bifa daagoon jireenya daagoon hojii daagoon jecha daagoon tajaajila daagoon hin kufa. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Gaariidha waaqayyo. Mana qulqullummaa isaa keessa jira. Waaqayyo tokkuma dubbataa wanta diigummoo diigee darba. Waaqayyo tokkuma dubbataa waan buqqisummoo buqqisee darba. እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ይናገራል፣ የሚነቅለውን ይነቅላል። እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ይናገራል፣ የሚያፈርሰውን ያፈርሳል። በነገራችን ያዳቀባ ልብ በሉ። ለምን ሲባል እግዚአብሔር እንደ ሰው አይደለም። ልክ እንደተናገረ እግዚአብሔር ያደርጋል። እና ወገኔ እግዚአብሔር የተናገረ ነገር ካለ ማለት ነው አየንዳቸውን እስኪ ክፈቱ ይውት። እግዚአብሔር የተናገረ ነገር አይረሳም። እንደ ሰው አይደለም እግዚአብሔር። እና ስለዚህ የጸለያችሁን የጠየቃችሁን ነገር እግዚአብሔር ያደርጋል። ምክንያቱም ለምን ሲባል እግዚአብሔር ተናግረዋል በቃ አለቀ። እናንተ ረስታችሁም ይሆናል። እግዚአብሔር ግን ማይረሳ አምላክ ያንቺን ነገር ያንተን ነገር ይዘዋል። አየንዳሽን እግዚአብሔር ይዘዋል፣ ይሰራል። በጊዜ በሰዓት እግዚአብሔር ሁሉን ውብ ያደርጋል። የሮሳቲ ዋቀዩ እንደሳ በሪቼ ንደለጋ ገለኒ ዋቀዩት ይፈታው እትን ይዋቀዩት እትን ሰኩ የሮ ዋቀዩት እትን ደርብ እትን ጉየው ይሮዳ ከዋቀዩ ዳማ ደበታ ይሮዳ እቱኔጉ ነጥቄ እቱኔጉ ወጋዱሜ እቱኔጉ ከስታኤ ጀተቲ እኒ ጉያጌቲ ጉያ ዋቀዩ ዳገሩ inni dhufu suni akka dingataatti inni dhufa kan inni fide dhufu maal odadha sagalee kakuu የሚመጣው ጌታ እሱ በድንገት ይመጣል። ወደ ቤተ መቅደሱ ይገባል። ምን ይዞ ይገባል? የቃል ኪዳን ከአንቺ ጋር የገባውን ይዞ ይገባል። በድንገት ማለት ነው። በድንገት የምትንበረከኪች ቦታ፣ የምትጸልይ ቦታ፣ በልምድ የምታቂ ቦታ እዛ ጋር ኢየሱስ በድንገት ከተፍ ይላል። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው እና እግዚአብሔር እንደ ሰው አይደለም፣ አይረሳም። ዋቀዩ አከናማ ሚቲ እንራንፈቱ ዋን ሲፍ ዱበቴ ዋቀዩ እንደገቱ አፉራቱ ነትገሌ ሚላን ዳቤ ጀዴ ዱቢሳ ዋቀዩ ወረፋንሳ ኬሰ ካይ ኒ ዱበቴ ቹዳ ራጂን ኩን ከናፊ ዋቀዩ የሮ ሁንዱማ ማል በርባደ ቤቱስ ዱቢሳ የሮንቲ ዱበቱ ጨልስቴ ሚቴችኮት ዱቢ ዋቀዩ ወረገ የሮ ዱፉ አፉሪ ዋቀዩ ራ ኬሰ ኬገላ ዱቢ ዋቀዩ ሲኬሰት ፎን ኡፈታ ሲጀቤስ humna argatta, amantii argatta, adeemuu dandeessa. Wanti sitti dubbatamu sirraasu. Waan fudhatteetta jechuudha. Wanta nyaatte jechuudha. Kanaaf wanta dhageesseetta jechuudha. Kanaaf inni dhageessee jabeessee si qaba jechuudha. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. የሰማችሁ የእግዚአብሔር ቃል ማለት ነው። እግዚአብሔር የገባላችሁ ቃል ኪዳን ማለት ነው። ይይዛችኋል፣ ያበረታችኋል። መንፈስ ገባብኝ አለ በእግሬ አቆመኝ አለ እና እግዚአብሔር በመንፈሱ ነው ወደ ውስጣቸው የሚገባ፣ ያበረታችኋል። በቃ በእልልታ ቤታችሁ ይሞላል። ዝም ብላችሁ እልል ትላላችሁ። ለምን ሲባል የገባ ነገር ገብቷል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሁሉ ነገር እግዚአብሔር በጊዜ በሰዓቱ ምንድነው ምን ያደርጋል መሰላችሁ? የእናንተን ነገር ያሳምራል። ኢየሱስ ጌታ ነው። wanta kan keessan ta'e waaqayyo yeroo isaatiitti hunda isaanii bareecha jechuudha. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. waaqayyo gaariidha. Ijoollee waaqayyo እግዚአብሔር መልካም ነው። እግዚአብሔር ሰዎችና ዛሬ
ስናገር የነበርኩ ማለት ነው። ሕዝቅኤል ራጂ ሕዝቅኤል ቦቆና ለማ tokkooti hanga 8tti ዛሬ ስናገር የነበርኩ ማለት ነው። ሕዝቅኤል ነቢዩ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 2 1-8 ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው እና እግዚአብሔር እንደተናገረ አትፍራ ብለዋል። አትፍሪ እግዚአብሔር ብለዋል። አትፍሪ በቃ የእግዚአብሔር መንፈስ ወደ አንቺ ይመጣል፣ ያበረታሻል። እንደገና ደግሞ እንደገና ትበረታለሽ፣ ትቆማለሽ። ዋቀዮ ፍሪ ዋቀዮ ገረኬ ዱፋ ከሰኬ ገላ ዴቢን ካቴ ሚለኬቲን አበታቹ ሚለኬቲን አበተ ጀቹ ማለገርሲሰ ቤታ ዱበቹ ደንዴሳ ጀቹዳ ሚለኬቲን አበተ ጀቹ ማለገርሲሰ ቤታ ዋቀዮ ሲከን ፍዳቹ ደንዴሳ ጀቹዳ namni tokko maal ta'uu qaba waa tokko fudhachuudhaaf miilaan dhaabachuu namni tokko dubbachuudhaaf miilaan dhaabachuu sa waaqayyo dubbachuuf immoo waaqayyo miila keetiin si dhaaba dhageessetta waaqayyo miila keetiin si dhaaba miila namaan dhaabattee hin dubbattu miilluma keenya dhaabattee dubbatta afurri waaqayyo si keessa gala si jabeessa miila keetiin si dhaaba galanni waaqayyootiif haa ta'u maqaan waaqayyo haa eebbifamu የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ዛሬ በዚህ ሰዓት እዚህ ላይ አቆማለሁ። ሌላ ቀን እስከምንገናኝ በሰላም ቆዩ። ጌታ ይባርካችሁ። ከነራቴ ጅሩ አስማጣቲንን አባ ዋቀየ ጉዳ ሳስና ኤብሱ አስማራቴ ከረዴን ጥሙራ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ilma waaqayyo galanni siifata dubbii kee isa qulqulluu kanatti dubbattee bullo tokkotti dubbatteetta dubbiin kuni jireenya keenya keessatti foonaa uffatu. Afurri kee inni miilaan nama dhaabu afurri kee hin dhaabadhee akka namni raajii dubbatu dubbii kee akka dubbatu ituu torbaan qabaa hin sodaatiin ituu qoraattii hin sodaatiin ituu warra boqu jabeessan sodaatiin warra nyaara guuran hin sodaatiin dubbii kee dubbachuudhaaf humni nama dandeessisu afurri nama dandeessisu anaatiifis obboloota koo dubbii gurra dubbiin kun lixe hundumaatti afurri kee hagalu miilla isaaniin dhaabachuu danda'an ofa danda'an iddooti isaaniin jette aga'an miilli isaanii kanaan booddee har'aan booddee of danda'anii humna argatanii afuura keetiin hadhaabbataniif harka isaanii qabi ዛሬ ጀምሮ ይህንን ቃል የሰሙ በሙሉ በጌታ በኢየሱስ ስም መንፈስ ይግባባቸው፣ በእግራቸው እንዲቆሙ እንዲበረቱ፣ ጊንጡን ሳይፈሩ በኢየሱስ ስም ሾኮቹን ሳይፈሩ የኔ ጌታ የኔ አባት አማሞቹን ክፎቹን ሳይፈሩ ጌታ አባቴና አምላኬ በኢየሱስ ስም የሚበረቱበት የሚቆሙበት ጌታ እግዚአብሔር የሚራመዱበት የሚሄዱበት የሚናገሩበት ሁሉ ከሰማይ ሰማዓት ሞገሲ ግርማይ ብርታቲ ከልጆች ጋር ይሁን። ክብር ተመስገን። ይህንን የሚጠላ ይህንን የማይፈልግ የክፋት ልጅ ዲያብሎስ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። ከነከኒን በርባን እልማን ጀዌ እልማን ቡፋ እኒ ወጂን ሴጠና ከንዲገም ያጠው ulfinni kee haa mul'atu. Dubbiin kun eebbaaf nagaaf hunda keenyaaf warra dubbiin kun lixe hundaaf haa ta'u. Galanni isaa immoo teessoo ulfinaa kee irratti siif haa ta'u. Ameen. Eebbifamaa naa jiraadhaa. Yesuus gooftaadha.